كمي توعلو تخاتتلتي مدبات مقالح سبورت نلومي ربع شمون تحمله زدالنا يو حفشاو تحز تعلتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم انجليزاويت كلب تشيلسي ناي كنفات كعي الهاندرو غارناتشو بقوامي كتفان وزمصا ጭረታ ክትሰምዕ ድልውቲ ኮይና ምህላዋ ተሓቢሮም ካብ ጋዜጣ ዛ አትሌቲክ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብ ክልተ ስመን ዘይተገልጸ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ዝሳተፋ ክለባት ሓያል ተገዳስነት ከም ዘሎ ከም ዘረጋገጸ ይሕብር እዚ ውሳነ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ በ40 ሚሊዮን ፓውንድ በአገራሚ ፍጻሜ ድሕሪ ምስጋሩ ድሕሪ 1 ዓመት ጥራሕ እዮም ክለብ ቸልሲ ቋሚ ምውጻእ ጥራሕ ክትሓስብ እንከላ ዝኾነ ይኹን ናይ ልቃሕ ውዕል ግን ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕሪት መልሶ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣላ ምስቲ ተጻዋታይ ዝተሓሓዛ ዘለዋ ክለባት ሰሪያ ኢጣልያ ናፖሊ ሮማ ኮሞ ካብ ነዊሕ እዋን ኣድናቂቱ ኮይና ዝጸንሐት አትሌቲኮ ማድሪድ ይርከበን ክለቡ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 2025 ዝተገብረ ናይ ምስጋር ስምምዕ 10 ሚታዊት ካብ መሸጣ ዝብል ገንዘብ ክትረክብ ምዃና ድማ ይፍለጥ ነዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ምሻጥ ቸልሲ መዛግብታ ሚዛን ንምሃብ ሓድሽ ዋና አሰልጣኒ ቻቢ አሎንሶ ድማ ገንዘብ ረኺቡ ነዛ ጋንታ ዳግማይ ንምውዳብ ክሕግዞ እዩ ጋርናቾ ክወጽ ዝውስነሉ ዘሎ ምኽንያት ድሕርቲ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ቀዳሚ ዓመት ስፖርት ብብዝሒ ዝረኣዩ ድኹም ጾታት እዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ሓንቲ ሾቶን 4 ኣሲስትን ጥራሕ እዩ ከመዝግብ ክኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክለብ ቸልሲ ኣብ መበገስ ዋጋ ከባቢ 9 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ህዋ ዘንሳፍፍ እኳ እንተኾነ ሓቀኛ ቋሚ ዕድል እንተመፂ ግን ብጭቡጥ መንገዲ ክትዘራረብ ትጽቢት ከም ዘሎ ትጸብጻብ ይሕብር انجليزاويت كلب ارسنال مستتعاطي كلب استون فيلا مورغان روجرز بولكا وعلات عمل اسم معكت بتصحاب قربا منقد مهلاوات صبصبات يحبروا لهم ازود 23 عامت ابال هاغراويت كانتا انجليز نميدا امريتس مداركت زي ولو معرف غيرو كم زمرصون اموسكوت مسغار كرامات دما فوصم قدامنت زوهابو علامه مسمر متقعت ميكيل ارتيتا كوين يوزرم ارسنال ابز حلف عيدت معلتات مسدن بنايت تጻዋታይ عابي معبالتات امسكيبا زبل صبصاب وصينيريوم كيلا مسغار تጻዋቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ድማ ብሮጀርስ ተገብረ ስምምዕ ክፍጸም ኣዝዩ ኣብ ቀረባ መንገዲ ከም ዘሎ ሓድሽ ኣብ ዘውፅኦ ዜና መልኪቶም እዚ ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ኣርቴታ ሓድሽ ብድሆ ክጅምር ድሌት ክህልዎ እንከሎ ኣስቶን ቪላ ግን ክሳብ 2031 ኣብ ቪላ ፓርክ ክጸንሕ ውዕል ስለ ዘሎ ጽኑዕ ናይ መዘራረቢ መርገጽ ሒዛላ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ዝመደበር ኣስቶን ቪላን ሞርጋን ሮጀርስ ብወግዒ ከም ዘይትንከፍ ንብረት ጌራ ብምርኣይ ልዑል ዋጋ ትቦላ ኣብ መንጎ ክለባት ዝርብ ክኸፈት ድማ ካብ 100 ሚሊዮን ክሳብ 130 ሚሊዮን ፓውንድ ብክብሮ ወሰን ክተፋንዎ ዘገርም ናይ ምስጋር ክፍሊት ትጠልብ ከም ዘላ ይግለጽ እዩ በቲ ምስቲ ተጻዋታይ ዝግበረ ዘሎ ዝርብ ዝረአ ዘሎ ኣወንታዊ ስርሒትን ሓይሊ ዝረኸበት ኣርሰናል ለፈለማ እዋን ወግዓዊ ጭረታ ናብ ኣስቶን ቪላ ንምቕራብ ኣብ ምሽብሻብ ኣላ ኣርሰናል ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ናብ ቱርካዊት ክለብ ፔስክታስ ብ20 ሚሊዮን ዩሮ ክትሸጦ ተሰሚዓላ እዚ ድማ ነቲ ብጸጋማይ ክንፊ ዝግበር ዓቢ ምዕባለ ቦታን ገንዘብን ዝህብ እዩ ነዚ ምስጋር ቡልቂ ዝመርሖ ዘሎ አሰልጣን ሚኬል አርቴታ ንናህሪ ሞርጋን ሮጀርስ አካላዊ ህላውን ታክቲካዊ ቦታ ናይ ምልዋጥ ተውህቡን ከም ሓያል ኣጽዋር አርሰናል ንዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕዋት ከም ዝሪኦ ይንገረሉ انجليزاويت كلب مانشستر يونايتد جيسي كاريكن كايرونن كابتن مستا كلب ناي قدامي عامت سكولارشيب وعلى زفرمو 15 ተጻዋት ምዃኖም ቦግዒ ኣፍሊጣም እዞም ክልተ ልዑል ተስፋ ዝግበረሎም ዘሎ ተጻዋት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቦታቶም ተጻዋት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናሽቱን ከሎ ብሓባር ዝተሳልዎ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሖም መንባሮም ይዝከር ሩኒ ምሰብኡ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋየን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ንዘጋጣሚ ንምዝካር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስእሊ ክወስዱ እንከለዉ ሓድሽ አሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ማይክል ካሪክን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ አሰልጣን ማይክል ካሪክ ምስ ካልኦት ሓደስቲ ተስፋ ዝግበረሎም ዘሎ ጋዚክ ኢብራጊሞቭ ሓዉ ኣሚር ስእሊ ተሳኢሎም ካዚክ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ መንስያት ብማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝተሳዕረሉ ጸወታ ነቲ ጸወታ ዝጀመረ ኮይኑ ድሕሪ ድማ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሩስያ ንፈለማ ግዜ ጸወታ ኣካይዶም ንኸም በዓል ጄሲ ሊንጋርድ ማርኮስ ራሽፎርድ ዘፍሬ አካዳሚ ዩናይትድ ነዛ ክለብ ዓቢ ሓበን ዝፈጥረላ እዩ ካብ ጥቅምቲ 1937 ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ድማ ብዙሓት ተጻወትቲ ከም ዘፍረ ይንገር
እዚ ከምዚሉን ከሎ ብዝክራማት ኣብ ዝካየድ ናይ መንስያት ዋንጫ ዓለም 12 ተጻወትቲ ኣካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ብድምር ን8 ሃገራት ክውክሉ እዮም። اسبانياويت كلب ريال بيتس ناي صقام تخلخلاي فران غارشيا ካብ ريال مادريد مفران ውዕል بوقع ዛዚማ ክብል ኪላ ምስጋር ተጻወቲ ፋብሪዚዮ ሮማኖ አፍሊጦም ريال مادريد 50 ሚታዊት ካብ ሸጥ ካዝርከብ ገንዘብ ክውሃብ ዝብል አንቀጽ ክትጥን ቀላም እዚ ድማ ريال بيتس እንተራ ሸይጣቶ ካብ ዝኾነ ናይ መጻይ ናይ መሳገር ክፍሊት ፍርቂ ገንዘብ ኣብ ጁባ ከም ዝኣቱ የረጋግጽም ካብዚ ብተወሳኺ ፍራን ጋርሻ ክሳብ ሰነ 2030 ኣብ ስቱዲዮ ፔኒቶ ቪላማሪን ክጸንሕ ን4 ዓመት ውዕል ተሳሚዕሎም እዚ ተኸልኸላይ ስጉምቱ ንኽዛዝም ሕክምናዊ መርመራታት ክገብር እዮም እዚ ወዲ 26 ዓመት እስፓኛዊ ሙሉእ ተኸልኸላይ ሪያል ማድሪድ ንማርኮ ክሪያ ኣሰጋጊራ ንአልቫሮ ካሬራስ ድማ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ክትገብሮ ድሕሪ ምውሳና ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ካብ ዝነበረ ቅድመ ተኸተል ቦትኡ ሲኒዮም انجليزاويت كلب ايفرتون ابزناي كرامات موسكوت مسغارن تጻዋታይ ክለብ ቶተንሃም ስፔንስ ንምግዓዝ ተዘራረብ ከም ዘላ ተገሊጹም በመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ስካይ ስፖርት ስፔንስ ኣብ ዝሕጅ እዋን ምስ እንግሊዝ ኣብ ኣህግራው ስራሕ ስለዘሎ ቶፊስ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ንምግዓዝ ተሰርሐላ እዚ ሙሉእ ተኸለኸላይ በታ ናይ ሜርሲሳይድ ክለብ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ስፖርት መስመር ምክልኻላ ንምምሕያሽ ዕላማታት ምግባር ኣብ ተቆጽለሉ ዘላ እዋን ከም ኣማራጺ ኮይኑ ተቐልቂሉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብዚ መድረኽ ወግዓዊ ኣቀራርባ ኳንተ ዘይተገብረ እንትኾነ ግን ዝወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝርዝር ኣሰልጣኒ ዴቪድ ሞየስ ከም ዘሎ ይንገረሎም نبقى زينا مسنسجر فرنساوات كاي كيلان مبابي نتي ابال ريبرال راديكال بارتي زخونت باراغوايوت سيناتر سيلست اميريلا اب فيسبوك غصا زرغحت علي توريتوتات بتري كونينوم دارتي هاغرايت كانتا باراغواي وانج عالم بفرنسا زمزغبوت سعدت توهابر ايتو سيبوم مبابي نتاغوالن سيتي نتزلوا مرغصي زيت عقبن نهاجر زيت وكلن عاشا سبيتي كبل غليصوا بتوسخيتي تغبار تاريخاو غعزو تጻوت هاغرايت كانتا بمصلام مسلي اتا هاجر كمز ጸለመት ሓቢሮም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ አማሪላ ዛሃቦ ቶሪቶም ጽዩፍ ተቀባልነት ዘይብሉ በመባል ክቀርብ ዝኽእል ገበናዊ ክሲ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ክቀርብ ምዃኑ ይሕብራሎም ኣብ ዋንጫ ዓለም 7 ሾቶታት ዘመዝገበ ምባፔ ዝሓለፈ ሰንበት ብፍጹም ቅላዕ ንፈረንሳ ናብ ርብዕ ፍጻመ ክትኣቱ ሓጊዝዋ እዩ እዚ ሰነተር ዛሃቦ ቶሪቶ ሓላው ልዳት ሃገራዊት ካንታ ፓራጓይ ነበር ጆሴ ሉዊስ ችላቨርት ቅድሚ ተጻወታ ንፈረንሳ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጸት ካንታ ክብል ድሕሪ ምጽውዕን ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ፊሊፕ ዲያሎ ድማ ዕሱብ ክብል ድሕሪ ምውቃስ እዩ انجليزاويت كلب فولهام نالفارو اربيل حدش سلطانيا غيرا بناي 3 عامت وعل شيماتو كم زلا افليطام اتا كلب نزود 43 عامت سلطان كلب ريال مدريد نبر متكاتا نايتنا بورتغالاويت كلب بنفيكا كصنبر تسامع زلو سلطان ماركو سيلفا غيرا شيماتوم اربيل دحري فيرما مفرامو نزا حدش معراف اف كلب فولهام مجماري ازيو يحغسنيلوم بزيكازا بومبرتا كلب شاهد كان بوغونو الفارو اربيل كم تبعل زبولو لعل هرفان زلو سبي مسكله كابتن بولصات ተጻወቲ ጽቡቅ ግዜ ሕሊፍዮም እቲ ተመክሮ ድማ ኣብዚ ኣብ ክለብ ፉልሃም ጽቡቅ ገይሩ ከገልግሎልዩ ክብል ተዛሪቦም ከም ዝፍለጥ አልቫሮ አልቤር ድሕሪ ምኻድ ቻቢ አሎንሶ ወርሒ ጥሪ ግዜያዊ አሰልጣኒ ኮይኑ ቅድሚ ምምዛዙም አሰልጣኒ ናይ መንስያት ካንታ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነይሮም እዛ አሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ መሪሑ ኣብ 28 ጸወታት ተጻዊቶም ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ካልኣይ ደረጃ ናብ ርብዕ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ድማ በጺሑ ነይሮም ሰላም ክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት نزم كنكاتاتلهم صنحنا يمسلون يروم ابز قتل مدب بخاله تحستو كساب نرخب سلام وسناي نخلنا